Hello kelas, hari ini tentang review personal letter ya. Di minggu sebelumnya kita udah belajar tentang personal letter, sudah dipraktis juga, di reading juga dan di writing. Nah, hari ini kita review untuk personal letter ya. From the lesson, students make simple letter. Students understand the content of the letter. And the last students can practice it in daily life. Jadi ini goalnya ya, kemarin sudah tercapai meskipun ada beberapa yang kurang ya. Starting your letter. First, thanks for your letter. Ini permulaan ketika menulis surat. Jadi setelah saya baca beberapa kemarin contoh surat yang dikirimkan kepada saya, personal letternya, di sini saya kulas balik supaya lebih paham. Yang pertama bisa dimulai dengan bilang thanks for your letter. Terus juga bisa how are you, how are things going ya. Jadi ini lebih ke greeting ya. Dan hope you're well. Ini juga commenting on something ya. Jadi ini komentar atau balasan terhadap sesuatu ya. Contohnya bisa menggunakan I'm sorry to hear or learn. I'm so pleased to hear. It's great to hear. Okay. Next, explaining reasons why you write letter. Jadi di dalam letter itu pasti ada alasan kenapa kita bikin surat. Ya, jadi bisa pakai ekspresi ini. Anyway, the reason I'm writing apa misalnya? I thought I'd write to tell or ask you. Anyway, I was wondering. Next, selanjutnya ending your letter. Bisa pakai ekspresi ini bagian closing ya. Well, that's all for now. Write back soon. Looking forward to hearing from you again. Ya, jadi ini ekspresi ini bisa digunakan untuk mengakhiri suratnya. Ya. Mari let's see the example. Kita praktis, saya akan share beberapa contoh di sini. Ini bukan contoh strukturnya personal letter, tidak, tapi lebih ke paham gak sih urutan-urutannya gitu ya. Nah, next, put them in order. Jadi let's see. Nah, Tania, love, hello Bagas, please inbox me when the package is there. I look forward to hearing good news from you. July 20th, 2018. I'd like to send some jackets and socks for the children in your town. I've already asked my Facebook friends to donate some money to help Bangladeshi children too. I hope those donations can help all the cute children. Graha Asri, 5 number 67, Jakarta. Thank you for your letter of June 11th. I'm very pleased to read that you and your family are fine in spite of the big flood sweeping your town. My heart goes to 15 victims of the flood. May they rest in peace. Ya, jadi ini adalah personal letter ya. Iya, pasti. Kenapa? Tahu dari mana? Karena di sini lihat nih ada nama dan contoh ini tidak dalam yang bagus ya. Ini masih acak. Jadi di sini coba kira-kira ketika dapat contoh soal seperti ini contoh personal letter ya. Dan acak. Jadi yang pertama apa? Ya. Jadi urutannya yang pertama itu
alamat dulu, Graha, G, setelah itu tanggal, ya, setelah itu apalagi ya, hello Bagas, dan lalu start your letter, ya, introduce-nya, thank you for your letter of June. Nah, itu udah starting your letter. Habis itu we'd like to send some jackets. Nah, dari I'm very pleased itu juga introduction, itu juga starting ya. Dan lanjut ke isinya, we'd like to send some jackets, reason ya kenapa kirim surat. And D, please inbox me when the package is there. I look forward to hearing good news from you. Ini udah ke closing, ke ending ya. Dan B, love, signature itu, dan A, Tania ya. Jadi ini contoh jika seandainya nanti ada soal untuk meletakkan beberapa kalimat ini dalam posisi yang benar karena sebelumnya acak. Mari kita lihat contoh yang lainnya ya. Arrange the following jumbled sentences in order to make a meaningful personal letter. Ini juga jumble, itu artinya juga acak. Ini juga beberapa kalimat acak ya. Jika tadi sudah per line ya, contoh sebelum itu per line 1, line 2, line 3. Kalau ini enggak, dekat. Nah, I hope you like it, dear Philip. Sincerely, I know how carefully you always choose book for me. I'm looking forward to accompanying you to tour in Bali. Dan Brown is my favorite author. How glad I'm with the novel you sent to me. By the way, I'm sending you a small gift from Bali, Doni. It's wooden statue of Balinese dancer. I thank you very much for the novel. Ini acak ya, sudah kelihatan. Ya, karena tidak mungkin surat itu awalnya I hope. Kan selalu ada date, address, habis itu greetingnya juga ada ya. Nah, dari sini sudah acak begini, kita susun. Kira-kira yang pertama yang mana? Ya, coba yang pertama kira-kira yang mana? Dear Philip. Ya, itu ya. Selanjutnya, I thank you very much for the novel. How glad I am with novel you sent to me. I know how carefully you always choose a book for me. Dan Brown is my favorite author. By the way, I'm sending you a small gift from Bali. It's a wooden statue of a Balinese dancer. I hope you like it. I'm looking forward to accompanying you to tour in Bali. Sincerely, Doni. Oke, gitu contohnya ya. Jadi ini bisa saja nanti ketemu di beberapa soal ya. Ini latihan soal aja untuk hari ini. Oke, thank you.